Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير واحد المسمنة كبيرة في الفران مورقة. Donc aujourd'hui, je vais faire un مسمن au four et bien feuilleté. J'espère qu'il vous plaira. المهم نتمنى تعجبكم، راه كيجي بنين بنين زوين مورق. دابا نوريه لكم. Donc on va commencer, on va mettre un demi poivron rouge, un demi poivron vert. المهم فلفلة خضراء، نص فلفلة خضراء ونص فلفلة حمراء، شوية د الشحمة. Donc là j'ai la graisse de veau, j'ai à peu près 100 grammes. عندي شي 100 غرام. هنا عندي بصلة مشلضة، عندي القزبر. Donc là j'ai un oignon nouveau haché, j'ai du persil et un piment fort haché aussi, et j'ai de l'huile d'olive. المهم كيما قلت لكم راه ماشي البصله ولكن البصله الخضاريه اللي درت. انا عندي الملحه، الكمون، البزار، التحميره وخرقوم عود. Donc j'ai du poivre, du sel, du cumin, du paprika et du curcuma. Donc on va commencer notre farce pour ces مسمن. دابا غنبداو دابا غنديروا الفلفله ديالنا. المهم راه قلت لكم الفلفله سقطرتها من داك الماء ديالها. Donc j'ai enlevé l'eau quand j'ai haché mes poivrons, j'ai enlevé l'eau. Donc là je rajoute ma graisse de veau. دابا غنزيد الشحمه ديالي، غندير ديك البصله الخضاريه. Donc j'ai mis mon oignon nouveau haché aussi, j'ai enlevé l'eau aussi. J'ai mis mon persil et mon piment fort haché aussi. المهم درت الفلفله ديالي والقزبر ودابا العطريه et les épices. Donc là on va rajouter notre huile d'olive. نزيدو شويه زيت بلديه، واحد 3 ولا 4 معالق. Donc 3 à 4 cuillères. Donc là vous mélangez bien le tout. خلطوا مزيان هاد الخليط، bien mélanger. خلطوا مزيان مزيان مزيان. Voilà, ça doit faire cette texture là. Donc là je vais faire ma pâte à مسمن. Donc j'ai 400 grammes de farine، عندي 400 غرام ديال الطحين، هي 4 كيسان ديال اتاي، عندي واحد كاس ديال الفينو. Donc j'ai un verre de semoule extra fine. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà, une grande cuillère d'huile d'olive. غادي نزيدو معلقه ديال السكر، كما قلت لكم معلقه ديال الزيت، معلقه ديال السكر. غنزيد واحد خماره. Donc je vais rajouter une levure chimique. Une grande cuillère de vinaigre. Ça va apporter le croustillant à la pâte. Et là, la moitié d'une petite cuillère à café de levure boulangère. Donc là, je vais mettre l'eau. J'ai commencé par un verre à thé d'eau. المهم درت كاس ديال الماء دافي. Donc j'ai mis un verre d'eau tiède. Et là je vais rajouter un demi-verre d'eau. المهم هنا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء، إذن كاس ونص ديال الماء.
Donc ça fait 1 verre et demi d'eau tiède. Voilà, vous travaillez la pâte. Voilà, il me restait un fond d'eau. Parce que la pâte... Donc voilà, je rajoute à ma pâte une petite cuillère à café de sel. المهم زدت معلقة صغيرة ديال الملحة. Voilà, notre pâte est prête. المهم الخبزة العجينة ديالنا ديال الرغيف موجودة. غادي نغطيوها. Donc on va la laisser à peu près 10 minutes de repos. نخلي واحد 10 دقائق ترتاح. من بعد غادي نهز العجينة ديالي. Donc après je prends ma pâte, je vais faire 6 boules. Donc غادي نفرقها على 6. Donc là je fais mes 6 boules. Je laisse reposer à peu près 5 minutes. Donc voilà, je commence mon feuilletage. Donc là j'ai pris la première boule, j'ai bien étalé. المهم هزيت العجينة ديالي وها باش غادي نعمرهم. Donc voilà notre farce. Je l'ai pris en 5. Parce qu'on va faire 5 boules remplies, une qui va fermer le msemen, elle ne sera pas garnie. المهم غادي ندير كيما وريتكم نعمر المسمنه الاولى. هنا درت شويه الفينو وشويه المايزينا. Donc là j'ai mis la levure pardon, j'ai mis le maïzena, la maïzena, et j'ai mis de la semoule extra fine. Là j'ai un peu d'huile. Voilà. Donc on étale, on fait comme les msemen normales. Là je retourne et je referme de l'autre côté. المهم ديروا بحال المسمن اللي كديروا عادي. غادي ندير وحده اخرى. Donc je vais faire une autre. On voit bien dans la vidéo comment la technique. Voilà, on étale bien. Donc on huile notre pâte. Donc on va mettre la farce. Voilà, je vais mettre ma farce. Et là je vais prendre voilà ma msemena la première et je la mets au milieu et je referme. المهم نهزو المسمنه ديالنا الاولى اللي درنا نديروها فوق الاخرى ونسدو ندردرو على هذيك مايزينا والفينو وشويه الزيت ونسدو المسمنه عاوتاني كيما الاولى. Donc on referme comme la première مسمنه. Voilà, on refait. Je vous ai dit qu'on va en faire 5. المهم غادي نديرو 5 اللي غادي نعمرو. Oui, on referme bien. De toute façon, à la fin, on verra notre farce. Donc, moi, je vais continuer. Voilà, je mets un peu la vidéo rapide. Voilà. On finit la 5e. Moi, نكملو الخامسة. وهذه دابا 7. Donc là, c'est la 6e. On va juste l'envelopper avec. Il n'y a pas de garniture dedans ni rien. Donc, on va l'étaler. Voilà, avec ce qui reste d'huile. المهم العجينة اللي بقات لي غادي غير نسدو بها المسمنة. مغاديش نعمروها كيما الاخرين. De toute manière, la farce elle sort, donc c'est juste pour éviter qu'elle sorte entièrement quoi. المهم المسمنه ديالنا راه كتحل. هذه غير درتها
باش ما تحلش ليا بزاف. صافي ندردر داك الفينو اللي بقى ليا مع المايزينا. دونك ce qui me reste de semoule extra fine avec la maïzena. Donc là je viens mettre au milieu, voilà, la grosse msemmena ديالنا. Et voilà, on referme. Voilà. Donc là, on va la laisser à peu près 15 minutes. 15 minutes au repos. غنخليوها شي 15 دقيقة ترتاح باش نقدروا نقرصوها ونديروها في الطاوة. Voilà, après 15 minutes, je vais l'étaler. Voilà, je l'ai étalé dans mon plat qui va aller directement au four. Vous la cuisez comme si vous allez cuire le pain. المهم عندي نيشان الفران وطيبوها بحال غطيبوا الخبز ديالكم. راه كتجي مقرمله. دونك سي فريمون très croustillant. C'est un msemen vraiment très croustillant. Donc voilà msemen diali au four. J'espère qu'il vous plaira. Franchement, c'est très très bon pour ce ramadan. Inch'Allah نتمنى يعجبكم لهاد رمضان. راه مورق وغزال كيجي زوين. Allez, à bientôt les filles. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.